हेलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे नायल डार्विन की। और उन्होंने अपने अपडेट्स शेयर की हैं। काफ़ी खूबसूरत फिजिक है, ये क्लासिक में compete करते हैं। आपको ये बताते चले सबसे पहले कि भाई ये क्लासिक के बॉडी बिल्डर है, इसलिए आपको इतने हैवी नज़र नहीं आ रहे हैं। मगर इनका साइज़ चेक कर ले और प्रोपोर्शंस चेक करे और वी टेपर चेक करे, बहुत ही प्यारा इनका जिस्म है। पिछले साल ये 5वें नंबर पे आए थे, 5वां नंबर था पिछले साल इनका। इस साल जो इनसे जो ऊपर वाले बॉडी बिल्डर थे वो तो ओपन में चले गए हैं, ये अभी भी उधर खेल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ऑफिशियली ये चौथे नंबर पे आ चुके हैं, हम ये कह सकते हैं। अब ये देखना है कि भाई ये वो 3 बंदों को पीछे छोड़ के आगे जा सकते हैं या नहीं, ये मेन क्वेश्चन है। मगर अगर आप कंपेयर कर ले, इनका कद बहुत लंबा है, मसल साइज बहुत ज़बरदस्त है। मतलब लंबे कद के साथ भी इनके मसल्स जो है ना वो काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। काफ़ी मतलब है कि कंप्लीट और बड़े बड़े जिस्म मसल्स दिख रहे हैं। ये नहीं है कि भाई वो लगता है ना शैलो किस्म का, वो सीन नहीं है इस बंदे के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त इनका फिजिक है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बैलेंस लग रहा है। तो ये एक बात है कि इस बंदे के पास एक्स्ट्रा मास होगा, मसल्स होगा और ख़ूबसूरती तो होगी होगी डेफिनेटली। वो आपने देखा ही कि भाई काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। एक और बात यह है कि इनका वी टेपर बहुत ज़बरदस्त आता है, जो कि सबसे अहम चीज़ होती है बॉडी बिल्डिंग में। क्लासिक में जो वी टेपर है वो बहुत अहम होता है। जजेस आपको जज करते हैं बिल्कुल नॉर्मली, सिर्फ आपका वेट का मसला होता है कि आपने वेट कंट्रोल रखना होता है। और वेट कंट्रोल करने की वजह से कुछ बॉडी पार्ट्स या अक्सर ये लगता है क्लासिक में कि भाई ये बंदा, मेरे ख्याल में मसल इसके ऊपर इतने नहीं है। मगर मसला ये होता है, मसल ना होने की वजह ये नहीं होती, बल्कि मसला एक और होता है। मसला ये होता है कि भाई उसको इजाज़त ही नहीं होती और ज़्यादा मास गेन करने की। मगर ये इस बंदे ने अपने आप को प्रॉपरली बैलेंस, मेरे ख्याल में वो स्ट्रक्चर किया हुआ है। हर एक बॉडी पार्ट को उतना ही मतलब तरीके से स्ट्रक्चर वो क्या कहते हैं बिल्ड किया है जितना ज़रूरत है। ये नहीं है कि भाई थाइज ज़्यादा जा रही है, शोल्डर ज़्यादा जा रहे हैं, आर्म ज़्यादा जा रहे हैं, चेस्ट बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जा रही है, ये नहीं है। एक बात कह सकते हैं कि सी बम की तरह इनका भी जिस्म उसी स्टाइल में है कि भाई हर एक बॉडी पार्ट जो है ना वो इक्वली ग्रो कर रहा है और जितने प्रोपोर्शन की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू हिज हाइट। ये एक चीज़ है कि अकॉर्डिंग टू हिज हाइट जो ज़रूरत है वो उनका मतलब है कि साइज़ है। ये आप चेक कर लें, आप इनके फोर आर्म्स चेक कर लें, शोल्डर्स, चेस्ट, मिडल सेक्शन, थाइज, कंप्लीट और ख़ूबसूरत बॉडी बिल्डर ये कह सकता हूँ मैं। जेम्स हेलिंग्स हेड, काफ़ी ज़्यादा नाम सुन रहे होंगे इस बंदे का रिसेंटली। और ये बंदा जो है ना, मेरे ख्याल में इनके साथ ज़्यादती हुई थी पुर्तगाल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो ये दूसरे नंबर पे आए थे, मगर अब चाइना में ये जा रहे हैं और उससे ज़्यादा शार्प जा रहे हैं। मैंने एक बात नोटिस की है, अगर आप जाकर इनका पिछला वाला मुकाबला चेक कर ले और उसके लिए जो वर्कआउट जो प्रिपरेशन इन्होंने की थी वो चेक कर ले और ये चेक कर लेना, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ज़्यादा शार्प आ रहे हैं। साइज़ में इतनी ज़्यादा कमी हो या ज़्यादती नहीं हुई, मगर मेरे ख्याल में शार्पनेस बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया किस्म का आ रहा है। वेल प्रिपेयर्ड आ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत। पहले से ही मुझे लग रहा था कि जीत जाएंगे, मगर पता नहीं क्यों। अब देखें, जजेस का ये भी होता है कि कोई जजेस जब बॉडी बिल्डर्स में 19-20 का फ़र्क होता है तो फिर वो फेवरेट की तरफ जाते हैं। ये बात नॉर्मल है, ये हर किसी के साथ होता है, जजेस के साथ अक्सर नहीं होता, ये हर किसी के साथ होता है। तो मेरे ख्याल में इनके केस में भी यही हुआ होगा, मगर मुझे नहीं लगता कि 19-20 का फ़र्क था, ज़्यादा ही फ़र्क था। ये काफ़ी बेहतरीन थे, हैवी भी थे। ओपन में ये कम्पीट करते हैं, ये याद रखें। ये ना 212 में कम्पीट कर रहे हैं, ना कि क्लासिक में कम्पीट कर रहे हैं। तो ओपन के लिए इनकी फिजिक बहुत ही बेहतरीन थी मेरे ख्याल में, जो कि इनके साथ थोड़ी सी मुझे लगता है कि एक किस्म की ज़्यादती हो गई है। चलो, ज़्यादती अब क्या कह सकते हैं, इनमें इसमें भी इसका कुछ ना कुछ होगा कि चलो चाइना चला जाएगा, चाइना में अपना नाम वो क्या कहते हैं मनवा लेगा, दैट्स अ गुड थिंग।
مگر مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ یہ اور بھی زیادہ شارپ آ رہے ہیں، اور سپریشن بہت اچھی ہے ان کی، جو مسلز ایک دوسرے سے سپریٹ ہے، بیلنس ہے، یہ مین چیز ہے ان کے اس سال جو ہے نا فزیک کافی بیلنس ہے، اور ایک قسم کا جو گروتھ انہوں نے کی ہے، جو مسلز گین کیا ہے، وہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ کافی زبردست انہوں نے اپنے باڈی کو اور اپنے مسل کو کنٹرول کیا ہے ایز اے ہول اوور دا ایئر. یا بیک کا پوز اگر آپ چیک کر لیں تو کیا مطلب ہے کہ بیک سیپریٹ تو ہے، مگر مطلب ہے کہ مسلس کے اندر بھی وہ اسٹرپس آئے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے سے الگ ہیں. تو یہ چیز دیکھنے والی ہوتی ہے. اب دیکھیں گے کہ آخری دو دنوں میں کیا ہوتا ہے، جس پری ججمنٹ اور پھر وہ مین ایونٹ کے دن. کبھی کبھار اکثر باڈی بلڈر یہ ہوتا ہے کہ اس دن پتہ نہیں کیا کھا لیتے ہیں، یا باڈی جو یہ انٹیک کرتے ہیں ان دنوں میں اس کے خلاف ریئیکٹ کرتی ہے، تو وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. وہ آپ کی باڈی جس طرح ریئیکٹ کرے گی وہ پھر میرے خیال میں ان کی باڈی پہ ہی ڈیپینڈ کرے گا. بٹ ایٹ دا مومنٹ ہی از لکنگ امیزنگ. ادر دین باڈی بلڈنگ ہم جائیں گے برائن شاء کی طرف. آج کل ان کے بڑے چرچے چل رہے ہیں، اور چرچے اس لیے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا، اس نے 125 پاؤنڈز شریڈ کیے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یاد نہیں ہو یا پتہ نہیں ہو اس بندے کا، کوئی بندہ جانتے نہیں ہو، تو یہ ہے ورلڈ اسٹرانگسٹ مین. پہلے رہ چکا ہے، اور ان کا جو وزن تھا وہ کوئی مجھے اگر یاد پڑتا ہے کوئی 400 پاؤنڈ تھا، کچھ زیادہ ہی تھا اس سے. اب انہوں نے لوز کیا ہے 125 پاؤنڈ لوز کیا ہے. سوچ لی 125 پاؤنڈس. اور ان کا جو پچھلے 1-2 سال سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی میں باڈی بلڈنگ کی طرف آ رہا ہوں، یہ اس طرح کے کچھ اشارے دے رہے تھے. پتہ نہیں کسی نے زیادہ ان کو وہ نہیں کیا، کیا کہتے ہیں، گھاس نہیں ڈالی وہ کہہ سکتے ہیں، یا کسی نے زیادہ سیریس نہیں لیا. تو انہوں نے خود آ کر یہ پروف کر دیا. اب جا کر انہوں نے ڈائٹ پکڑی ہے، اور میرے خیال میں کافی خوبصورت ایک فزیک ہے ان کی. اوبیسلی اتنے سالوں سے یہ ٹرین کر رہے ہیں، مگر میرے خیال میں یہ ایک انسپریشن ہوگی بہت زیادہ لوگوں کے لیے، ان دس سینس کہ بھئی یہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اسٹرانگسٹ مین سے، اور عمر بھی میرے خیال میں ان کی ٹھیک ٹھاک عمر ہے، 40 سے ابو ہیں. تو اگر اس عمر میں یہ کر سکتے ہیں تو بھئی کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ ایک انسپریشن ہے. اور مسل سائز ان کا بہت زبردست ہے. میں یہ کہتا ہوں بہت تگڑا مسل سائز ہے. وہ تو اوبیسلی ہوگا، ساری عمر باڈی بلڈنگ اور ویٹ لفٹنگ کرتے رہے، مگر پھر بھی مینٹین رکھا ہوا ہے. بیلنس بہت اچھا ہے. مجھے اس بات کی تھوڑی سی وہ ہے کہ بھئی ان کا بیلنس بہت اچھا ہے. شولڈرز اور آرمز چیک کر لے، اور پھر چیسٹ چیک کر لے. مڈل سیکشن میں ابھی تھوڑا ٹائم رہتا ہے بھئی، ابھی میرے خیال میں ہے تھوڑا بہت ویٹ ان کے اوپر ابھی بھی ہے. اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں اسٹیج پر دیکھیں گے، ڈیفینیٹلی آئیں گے کمپیٹ کرنے کے لیے. اور آنا بھی چاہیے، وائی ناٹ. بھئی آپ اگر اتنے ورک آؤٹ اتنا سخت کر رہے ہیں تو کمپٹیشن میں آنا چاہیے. کمپٹیشن کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، اور کمپٹیشن کر کے جو آپ کا جو اسٹرکچر بنتا ہے باڈی کا، یا جو آپ کا شیپ بنتا ہے، وہ میرے خیال میں بہت ہی زبردست ہوتا ہے. سو ان کو ڈیفینیٹلی آنا چاہیے، اینڈ ہی ڈیزرو ٹو بی آن دیٹ اسٹیج. ٹو بی آنیسٹ میرے خیال میں باڈی بلڈنگ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، اور ان کو بھی فائدہ ہوگا ڈیفینیٹلی. سو دیکھتے ہیں کہ کب یہ اسٹیج پر آتے ہیں. اب ان کا بیک چیک کر لے، وہ سپریشن چیک کر لے، اپر اور لوور بیک، وہ جو درمیان میں وہ گیپ ہوتا ہے نا، وہ ہپس کے اوپر، وہ بہت زبردست ہے، وہ بڑھیا ہے. میرے خیال میں لوور ٹمی جو ہے وہ تھوڑا سا ان کا وہ ہے، مسئلہ ہوگا، مگر ود ٹائم یہ بھی چلا جائے گا. اوپر کے 2 مسل جو ہیں وہ دکھ رہے ہیں. لوور جو چوتھا مسلز ہے 2 دوسرے ہیں وہ بھی دکھ جائیں گے. وی لی کے بارے میں بات کریں گے. اور وی لی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو نہ یاد ہو، ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں. یہ اس سال ان کے پہلے کی اور یہ نئی، دیکھیں کتنے بڑی چینجز لے کر آئے ہیں. گینز ان کے دیکھ لیں. تائز پہلے سے ان کے بہت بہترین تھے، ٹھیک ہے نا. تھائز ان کے پہلے سے ہی بہت ہی بہترین تھے، مگر تھائز انہوں نے بہت زیادہ امپروو کیے ہیں. یہ مشہور ہے اپنے ایکسٹریملی ہیوی اور زبردست قسم کے تھائز کے لیے. اچھا ان کی نیوز کیا ہے یہ آپ چیک کر لیں. ان کے تھائز واو کیا زبردست ہے. میرے خیال میں فرنٹ میں جو تھائز ہوتی ہے نا، اس کو ابھی کیا کہتے ہیں، فرنٹ تھائز کو کیا کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، ابھی مجھے نام یاد نہیں ہے، مگر ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے، میں پہلے بھی اس کے بارے میں یہی کہہ چکا ہوں کہ بھئی کسی نے گوشت کاٹا ہے اور جا کر اس پہ ایلفی سے لگا لیا ہے، ایلفی سے یا کسی گلو سے لگا لیا ہے. ایسے مطلب ہے کہ
या वो अक्सर वो कहते हैं ना वो इंजेक्शन किए हैं इधर, वो कौन सा ऑयल वो इंजेक्ट किया हुआ है, इस तरह लगता है, मगर ये वो इंजेक्शन नहीं है, ये डेफिनेटली वो आपने पुरानी भी इसकी तस्वीरें देखी हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो मसल है ना इनके बहुत ग्रो करते हैं ये थाइज वाले। इनका जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला है ना वो इनके आर्म्स है, अगर आप इनके आर्म्स पे ज़रा नज़र डालें वो बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, न्यूज़ जो है, न्यूज़ ये है कि भाई ये 2 प्रो शोज जीत चुके हैं 212 के, सो 212 में तो जा ही रहे हैं। चाइना में होने वाला है अब ओपन बॉडी बिल्डिंग का जो वो है कंपटीशन, तो ये जा रहे हैं ओपन में compete करने के लिए। भाई मतलब है वेट तो डेफिनेटली इसने कंट्रोल किया होगा, 212 से नहीं जाएगा ज़्यादा मुझे लगता है, मगर ये एट द सेम टाइम चाइना में ओपन में जाएगा। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या कहते हैं आपने, उसको ये हरा सकते हैं या नहीं हरा सकते जेम्स को, क्योंकि जेम्स जो है ना वो उनसे हैवी है मुझे लगते हैं, और उनका बैलेंस भी काफ़ी बेहतरीन है। ये जो इनका मसला जो है ना, जिस तरह मैंने बताया, इनका आर्म्स का थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बैलेंस नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में मुझे जो लग रहा है, जो महसूस हो रहा है, जो दिख रहा है आर्म्स, वो आपको भी इस तरह लगता है? और थाइज जो है ना, थाइज का मुझे है हैवी है, मुझे अच्छी लगती हैं हैवी थाइज, मगर ये है कि इनके जो बैक है ना थाइज, वो हैमस्ट्रिंग्स वो उतने नहीं है ग्रो, तो इसलिए थोड़ा सा वो अनबैलेंस टाइप उनका शेप मुझे लगता है। इसलिए मैं खूबसूरती के उस पे मैार पे मैं इनको पॉइंट्स इतने नहीं दूंगा, मगर एज अ होल ही इज़ वेरी अट्रैक्टिव बॉडी बिल्डर, बहुत ही ज़बरदस्त है, इनका फिजिक बहुत ही प्यारा है और मेहनत करने वाले हैं। आपने इनका डिफरेंस देखा है कि भाई कितना ग्रो किया है इन्होंने, पहले किस तरह थे और अब किस तरह हैं। सो ही डिज़र्व टू बी इन 212, compete इन 212 नेक्स्ट ईयर। मेरे ख्याल में इनको जाना चाहिए कि जाकर ओपन में चले जाए, मगर मेरे ख्याल में इनके लिए और भी ग्रो करना पड़ेगा, स्पेशली आर्म्स।